175A में असम्बली में प्रेजेंट होने वाला और उससे पहले वाले ड्राफ्ट में फर्क था। और उसमें ये फर्क था कि पहले वाले ड्राफ्ट में ये लिखा था कि कमीशन में जो लोग मौजूद होंगे वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, लेकिन असम्बली में जो ड्राफ्ट आया उसमें ये लिखा था कि चीफ जस्टिस होंगे, 3 सीनियर जजेस होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। इसलिए ये चेंजेस थी। मैंने इसलिए उनके नोटिस में गुजार करवाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ ये हमने पहले बिलावल साहब के साथ एग्री कर लिया था, तो चलो ये वही था। एंड इट वाज द ड्यू डेट टू स्पीक। अब करना ये है, मैं महमूद खान चकज़ई साहब से बसद एहतराम मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपने अच्छी तरह से देखा होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी जदोजहद बड़ी थी और लोग याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 70s में आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में खुद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ा। वो कोई जनरल नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे इख्तियार लेने के लिए मैं सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूँ, लेकिन जुर्माना देने को सिविलियन था। अच्छा चकज़ई साहब जिनके हाथ में उस्तरा है, कुछ करना होगा उन लोगों के हाथों से उस्तरा लेना होगा। आप जो भी नाम उनको दे दें, मैं बाज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। जिनके हाथ में उस्तरा है उसरे लेने की तरीक़ेकार निकालना होगा। अब वक्त है, हम एक दूसरे को ज़ेर करेंगे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। अमेरिकन कहते हैं चेंजिंग द सिस्टम और वर्किंग द सिस्टम इट इज टाइम। पॉलिटिकल पार्टी रियलाइज करें कैसे। मैंने तो आपको अर्ज़ किया, हमने तो मुज़ाकरात का मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। सबसे पहले बाहर मैंने ऐलान किया था कि खान साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी बनाई है, शिबली साहब होंगे, उमर अयूब साहब होंगे, अली अमीन साहब होंगे, बातचीत होनी चाहिए। बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट हमसे छूना गया था, का वो बात फिर सेकंड नहीं था, मैंने अनाउंस किया था बाहर आके खान साहब के मशवरे के साथ कि महमूद खान चकज़ई साहब पार्टियों के साथ भी बात करें और इस्लाम की बात करें। ये आपके साथ मैंने कई मरतबा ये डिस्कस किया, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस न होने की वजह से ऐसे हालात हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करके भी हम कभी एक एनओसी हासिल नहीं कर चुके। क्या एक पार्टी को जलसा करने के लिए क्या होना चाहिए? आपको अमेरिकन वीज़ा आसानी से मिलता और आपको एनओसी नहीं मिलता। मार्च में जो जलसा हमने करना था इस्लामाबाद वो हमने सितंबर में किया था, और फिर भी सितंबर में जलसा करके भी लोगों को पार्लियामान से उठाया गया। इतनी शिद्दत के साथ अपने अवाम पे आना, खुदा से डरो, वक्त खुद की हिसाब कर दे। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जो लोग जुल्म करते हैं वो भी याद रखे जाएंगे, और जो लोग मजलूम बन कर की लेगेसी छोड़ रहे हैं उनको भी अवाम याद रखेंगे। इंशाल्लाह तारीख लिखी जाएगी। ये याद रखो, जब तारीख लिखी जाएगी तो मैं मानता हूँ शहबाज शरीफ का नाम भी होगा उस तारीख, लेकिन आप लोगों का नाम तारीख के फुट नोट में लिखा जाएगा, और इमरान खान का तारीख की सुर्खियों में इंशाल्लाह नाम। तारीख बदल रहा है, वो कभी अपनी जात के लिए नहीं बैठा हुआ, वो सिस्टम के लिए बैठा हुआ, मेरे और आप लोगों के लिए बैठा हुआ। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम टिपिकल सियासतदान नहीं हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं जिस तरह सलमान साहब ने किया, हम आप लोगों के साथ। मैंने कहा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने अभी हुसैन को कहा कि मुझे आखिर में क्यों बुलाया, पहले अच्छा चकज़ई साहब पहले होंगे, मैं हमेशा आपके पीछे जाता हूँ, हम अच्छे लगते हैं आपके पीछे जाने, ये हमारी रिवायात है और यही खान साहब कहते हैं, और यही हमारी डेमोक्रेसी। हमने करना क्या है, अब वक्त एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा। और वो सबसे पहली है, हमने बात की कि मुज़ाकरात हो, कुछ नहीं हुआ। हमने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की, सारी नोटिस लेके आए, उसके नोटिस को भी लेके आए। खान साहब ने लेटर भी लिखे, जिसको भी लेटर लिखे, जिस अंदाज में भी लिखे, वो वोटर ओपन लेटर लिखे, वो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह की हैसियत से, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से कुछ अपने लिए मांगे बगैर अवाम की ये एक तासुर अवाम के सामने उन लेके आना चाह रहे हैं कि हम फौज की कुर्बानियों के मोतरफ है, फौज कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन फौज और अवाम में खलीज नहीं होना चाहिए। क्या कोई बंदा इससे इख्तिलाफ करेगा? हम ये चाहते हैं खलीज ना हो, पॉलिसियाँ बदलनी हो। हम भी इस मुल्क के शहरी है, 70% अवाम को अगर आप अपने से आइसोलेट करेंगे, कभी
حسینہ واجد بھی جو طلباء کو مخاطب کرتی تھی تو طلباء کو کہتی تھی یہ دہشت گرد ہے، یہ سسٹم کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ختم اور دوسرے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں نہیں، پولیٹیکل چینج کی وجہ سے وہ سسٹم بدلے. اور ہم آپ سب لوگوں کے ساتھ اتفاق کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں، محمود خارجہ کے صاحب ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن کی چیئرمین کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، چیف الیکشن کمیشن 2 ممبران کی ہوئی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس عدالت میں جائے، کہاں سے ریلیف مانگے؟ ہم نے اسپیکر کو لیٹر لکھا، عمر ایوب صاحب نے لیٹر لکھا، شبلی فراز صاحب نے لیٹر لکھا. ہم کوئی اپنے لیے تھوڑے مانگ رہے ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے، اس کو احسن طریقے سے نبھاؤ. ہمارے ریزرو سیٹیں آئی ہیں، سپریم کورٹ کے 13 ممبر بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، پر آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آج بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے. ہمارے 80 MLA کی نوٹیفیکیشن ہونے تھے، آج بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے. اگر ایسے ملک میں قانون ہوگا تو لاقانونیت ہو، اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملک آگے چل سکتا ہے؟ میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائم کہ ہمیں کرتے ہیں ایک پوائنٹ ایجنڈا، اور خان صاحب کی طرف یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، ایوان کی بالادستی ہو، اور عدلیہ آزاد ہو. اس میں کسی کو اٹھایا نہ جائے. ہم نے کیا کہا تھا، ایک پٹیشن فائل ہوئی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا 4 جنوری 2024 کہ وزیر اعظم انڈر ٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اسمبلی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم بیٹھا تھا، تو جب وزیر اعظم نے اسپیچ کری، اسماعیل ہانیہ کے پوزیشن پہ جب ہم دونوں چڑھتے تھے، تو میں نے ان کو کہا، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، باقی لوگوں کو کیا، پارلیمنٹرین کو اٹھایا جاتا ہے. اور میں نے نام وہاں سب کو بتائے کہ یہ لوگ سارے اٹھائے گئے. ان دنوں میں حاجی امتیاز صاحب کو بھی اٹھایا ہوا تھا. ہم نے ان کو کہا، وزیر اعظم نے کہا اسپیکر کو کہ میں پتہ کرتا ہوں، وہ انڈر ٹیکنگ میں آپ کو بھیج دوں گا. اس کے لیے ابھی 8 مہینے ہو گئے، 9 مہینے، آج تک وہ انڈر ٹیکنگ نہیں آئی. ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، خان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ دین کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، وہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کی آزادی کے لیے، اس جمہوریت کے لیے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سلیب ابھی آپ کے کندھوں پر ہے، کس طرح اس کو لے کے جانا چاہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آواز لگاتی رہے گی، دستک دیتے رہے گی، دروازہ کھلے نہ کھلے خان صاحب یہ دستک دیتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو اور عوام اور جمہوریت کے لیے بہتر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جو بھی آپ کو. بہت شکریہ چیئرمین.